Oh my god, banana. Ay, banana. Please don't troll me. Ay, piskot ka. Bisag pa man hinuon. Oh my gosh, oh my god, 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 congratulations. Oh my god, ano ka islop, oh my god, oh my god. Easy man tawiran ito. Himo ming noob ay let's see ay hala hatak ko. So what's up mga bodycat and pahak girl, it's me again. Yes, pahak girl. So today's new reason is magduwa ta karag teamwork tower in Roblox. Kay duwi-duwi na ko kay kaduwa Roblox. So power na siya pero teamwork. Yes, teamwork gay. I'm resting. Kao ginatang iste. Uy, inside daw. So mag teamwork ta. So ako kadtugi. Ay let's say washing bugo kayo. Nag-teamwork, teamwork. O, dali mo. Kay botan man ko. Kay dali. Si Moron pala paruhan. Tamo aning slap tower. Ay, slap tower, slap di ay. Kala ba? Oh, another teamwork. Wala, let's see. Maningana, oy. Oops. Pro kay ko nga ni ay. Tower, tower. Why? Oh, iya. Oh my god, banana. Ay, banana. Please don't troll me. Teamwork. Ay, piskot ka. Bisag pa man hinuon. Want to go back up. Hindi di ko. Manugo ka call. Sa ka. Pisir. Hi da. Yes. Butang yung beacon. Thank you very much. Kamapay ugma. Ay, piskot. Shut up. Let's go. Piste. Ay, let's say. Ay, pwede naman ibukuan. Nag-visible siya. Nag-visible. So, ngarit ta. Wait lang akong volume. Volume ba yun? Kusog ang volume. Ang volume puno. Ay, biskot na puno. Ay, daw ta. Uy. Ang man na siya. Oh, mang troll na siya. Mang troll na siya. Dali. Kung mag-troll na siya day. O, di siya ma-troll. Sorry. Nga rin daw ta. Going up. Oh my god, napod siya mga troll, oh. Piste man na siya, oh. Ay, okay. Don't troll me, ha. Oh, ikaw na pod. Let's go. Ikaw na pod. Wow. Hilahos. Wow, sana all hilahos. So, lakusugan yung makakuan. Uy, mag-teamwork me nga ni guys. Let's go, mag-teamwork me. Ay, let's sinaglag. Mag-teamwork me, yes. Charis. Wait lang guys. Oh my god, ano namin nangyari? Ay, nangasa, oy. Ay, ngog guys, sa time nga guys. Oh gosh, please don't troll me. Para ba kay carpet? Go. Go na po. Oh my gosh, salamat po. Ano ko. Nagusili nga na ay blue nga kuan. Uy. Blue nga unsa man. Ala, oh my god, nanapan ni white uy buot. Ay, nahatak deserve. Karma, joy kat man. Dapat ko mahatak na ring nga tower. Yes. Wala mo kayo makatim nga rin. Wala kayo makatim. Sama na siya. Uy, gidari siya kubyaan. Piste ba na, oy? Uy, guys, please kuan me. Skip a teamwork. Okay, Robux, excuse me. Ay, piskot. Kailangan pag 7 Robux para maka. Let's go. Ouch, oh my god. Wala kayo ka-teamwork, please, guys. Over the up. Guys, come here with me. Guys, come here with me. I can help. I need help. Oh my gosh, I need help. Guys, I need help. Halapit ako sa tower. Halapit na ako. Oh my gosh, halapit na ako sa tower. Oh my gosh. Paabot. Ay, ara, ang girl. Patay na ni. Kakuha mo zoom in nga ni.
Hi girl, can you be help me? Yay. I will be help you. You know. So, teamwork nga ni guys. Bisa ding mabiyaan ko. Let's go. Nakusugan yung mga ganagan. Uy. Paspas siya mo baklay. Mag-teamwork me guys. Yes, mag-teamwork me. Oh, di ba? Gihuwat ko niya. Come here. Come here. Let's go teamwork. Let's go teamwork. Ah! Nahatak po siya. Ay, nahatak siya. Ito siyang huwaton. Dali. Ito siyang huwaton. Ito siyang hala. Wala siya ka-teamwork. Hala, wait. I'm back. Wait. Wait with me ha. Wait with me. Hala, di ko mo revive. Uy. Di ko mo revive. Bakla. So, magbalik na nga to guys. Kaya wala siya ka-teamwork. Ay, naman di ay. Wala, gibiyaan po siya guys. So, okay. Stay ha nga to ay buisit. Ako siya islap ni mo. Paruhan karon. Let's go girl. Magliso siya day ay. Hi, let's go girl. Ako siyang giulat na ko siya ha. Guys, di ko masamang tao for today. Yes. Huy. Ay, let's say, pitak mahatak. Wala, di siya mahuwat. Grabe naman yan. Pagbago na ko siyang giuwat. Di ko siya mahuwat. Grabe naman yan. So, lalo magsulod-sulod na siya ha guys. Mag-brownish siya, ma-obi. Okay. So, halag, buguan niya, uy. Uy, help me. Uy, tamakin ninyo ang gawang. Uy, help me. Ay, help eman himuon. Ay, wow, thank you. My God, tay. Mag-thank you very much. Tay. Uy, halapit na po mahatak. Oh my God, thank you very much. Welcome. Ay, hapit na. Uy, siya na po. Go. Ala, nahatak. Diyos. Kasi ingon. Ala, nahatak na po siya. Ala. Guys, ako sila kulaton kay, you know, wait ko ka teamwork. Mangkulat ka ng people. Hala, nag-glitch. Oh my God, na siya carpet. Ala, let's see. Himo kong noob. Oh my gosh, this is my body. Hello, oh my God. What's happened? Hello. I don't like this avatar. Nahimo kong noob, guys. Hello, di na mo, Nahimo kong noob, litsogas. Tsaka hangan ng avatar. Nahimo kong noob. Hala, oh my God, unsan ni? Shake. Oh my God, I'm done this OB. Buti na akong tabi. Okay, oh my God, guys. Kung ako, I think one hit na ay. Ay, color red. Wala, naglag pa dyan ko. Please don't fall with you. Ay. Oh my God, napit ako mahuman. Oh my gosh, congratulations. Oh my God, ano ka islop? Oh my God. Easy naman tawiran ito. Himo ming noob ay. Let's see ay. Hala, hatak ko. Hala, mag-pick tayo kung nagtubo. So, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click like that button and subscribe and hit the notification bell. Bye guys. Love you so much.